أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام العتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anfaou ani ambao. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons une histoire aujourd'hui qui n'a rien à voir avec les autres histoires. Bi kibaroya dobe ambolo ni kibaroya ni kisa taute kelenye ni kisa makabani mbaye lameninkalaw ana fola ni kisa kakanka neni au bla tagasili belebele bonda kononana. Kadaka adamaden kanyanama la ala ka lolunda neni etlo kakan kata kalanso neni edusukun kakan kata kalanso neni enya annuni anda kakan kata kalanso anfawu ani ambaw ni nya muso doye ni muso ye latigeke ni muso fatula ni muso sala c'est tout à fait normal ni kilingilinam bebe sa am besa toli iki son ebesa emi son ebesa saya kunin keto mais saya keto ka anto sawra ni lihalala mina o de kagbele na be ni muso ba min kela adew ana sinyo muso olu bela ka foni nana subundala komi an yere islamaw fe abeke chugo minunu fana ye islamay ni saya kela so min kono sinyo lukono mo ilombago nunu bela ka foni mena subundala kana maminu latike kela oma kana onyaji chie kana obe joroni toroya min moka kana dobo ka toroya la ni muso ba min kela don fani me sokono don me kanga kashi o sigini mo bamso bamba tokoro min kabako buyana na beye ni muso koroba ate ka foko mo bale tume kwa fari bankun kabo wala ma puale tumala mo min kaka muso min kaka kana shuko yoro muso be kangana muso semin kala sokono min barala muso la asina ka den sigininye o kanime ka o bala mini aye den sigininye subondala den siginime bongono nana o siginime o bamso koro don tun kanime ka munke komi muso min kaka kana shuko ilo anyambamso takabo la fenka kabla yorola asuka kaka ko feminka denw ka fere beke muso minu tume ka fara muso denw kan o tesela ka ni muso su korota kabla suko yoro nin kala kuma kabani mbay mo min fare banku mambo ayere puwa mambli aw mese kanyana chogodi ka ambamso suta ka bolla fenka kabla yirika akakan ka ko yiri minka denw ka fere beke sinyo muso nana ka fara denw kan subhanallah atesela benanya sima ole bena muso min kankan kana suko ole bena dolima ale nana nunu soro li halala min o deeti o tesela o bamso su tala kabla su kankan ka ko famin fe ale yere kabako yala ale ye su laje su te mo fari banku baye ka foka ka gulin kwani maw be se desela tala ni ye su laje ali mo fla yere be se atala ale kanyala yeli la parce que mo min sala tigi fari banku mambo ayere mambli mais mo jolle kenime ka dese o su tali la nin kabla su ko yoro nin kala muso mi me su ma kola o fana kala le makaba ko bay ale yere ko masa komi aw desela aw bamso su tala ka bwa ka lafenka kabla yoro la kakan ka ko ne bolo yoro mina ako kaw ye subla chers parents chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut méditer toujours la parole de Dieu. Souvent, quand on nous parle de ce genre d'histoire, c'est comme une histoire drôle. Et pourtant, c'est une histoire vraie et une histoire réelle. Les enfants n'arrivent pas à déplacer le corps de leur mère. Le cadavre est là, on n'arrive pas à bouger. Mami mbana mambli. Mo bate a faribanku yere mambo. Alors que aw ni min kali kaka comme aw tesela tala aw ye julu moromoro asena c'est-à-dire ka julu siri asena fani ka do siri a chema
ka dɔ siri a kun fanfɛla la pour que aw y'aw bolo don julu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ta n'o ye k'a kɔrɔta n'o ye ale ka miiriya nin fɔ o ye o ye mun kɛ o ka julu mɔrɔmɔrɔ o bamuso sen na ka tila fana ka dɔ mɔrɔmɔrɔ a cɛmala la ka tila fana ka dɔ mɔrɔmɔrɔ a kun fanfɛla la olu yɛrɛ k'o bolo don julu nin na sisan sa k'o bamuso su ta Alaw Taala ka lanɔgɔyali kɛ o ye o sela su ta la nin cogo la k'a bila baranka kan su ka kan ka ko fan min fɛ donc alhamdulillah n'a dan'o ma ka ban an b'a fɔ ko foyi tɛ yen c'est normal an ma se su ta la miiriya gbɛrɛ dila an ma an sela o kɛla an sela ka su ta ka bɔ a layɔrɔ k'a bila he silamɛw a bɛ fɔ fɛn min ma ko al-mufajaa surprise ba dɔ natɔ lajɛ muso su lanin to la sukola ka kan k'a ka baara damina ka sukoli damina komi bɛɛ b'a dɔn cogo min mɔgɔ minnu bɛna ka na su ko o b'a ko ni jɛnɛba koli de ka ban k'a seliji ta muso bɛna na baara damina ani muso denmuso dɔ lɔnni bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ale bɛna a ka su ko subhanallah a k'a bɛ muso bolo kɔrɔta o ye muso lakolonya ka bɔ a ka faniw la ka sutura dɔ bila a ma ale k'a bɛ muso bolo kɔrɔta ka ji bɔ muso bolo kan ale ye muso bolo kɔrɔta muso min sannen bɛ ale min bɛ su ko la ale min ye bolo kɔrɔta su sinna ka bolo fara ka bɔ a bolo k'a bolo lajigin k'a bolo la yiri kan a kɛla ale ma koba ye ne bɛ su min ko la n ye su bolo kɔrɔta n ko n bɛ ji k'a kan su nin tilala k'a bolo sama ka bɔ ne la k'a bolo lajigin muso silanna muso ko non ko nin ma sa ko ni b'a la mais c'est tout à fait normal et ne nana ka na su min ko n ko n bɛna ka na su ko n y'a ye k'a fɔ su yɛrɛ a y'a bolo bosi n na ka tila fana k'a bolo lajigin muso le y'o ye muso ko denmuso ma ko i ba ye min kɛ nin est ce que i y'a ye i ba y'a bolo tufan ka bɔ ne bolo muso silanna muso ko non ko a ma sa ale ko n ba sala an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a sala o de kosɔn an y'i wele n na ka na sukoli kɛ a ko ne ɲa ka min ye nin aw ba ma sa ni b'a la fɔlɔ a ko ka croix rouge mɔgɔw wele o ye dɔgɔtɔrɔ minnu wele ni histoire réelle le croix rouge mɔgɔw de welela ka na croix rouge dɔgɔtɔrɔw olu nana k'o ka appareil lajɛ bila muso kan o y'a ye k'a fɔ muso sala bi ko tɛ ale ko muso min sala nin ne tola su ko la n y'a bolo kɔrɔta bolo tufana ka bɔ n bolo ka bɛn a place la nin kabako warala ale ma donc komi dɔgɔtɔrɔ nana ka na lajɛli kɛ dɔgɔtɔrɔ y'a reconfirmer k'a fɔ ko banbagatɔ sala sika foyi t'a la ale yɛrɛ de y'a dɔn k'a fɔ tuɲa na a sala ale ɲa kɔni ka min ye a m'a ye suko la dɛ a ɲa y'a yele dɔgɔtɔrɔw tagala muso ko su denmuso ma banbagatɔ denmuso ma ko n ye fɛ y'a fɔ n ye o aw ba de ye ten wa ko ɔhɔn yala aw ba nin tun bɛ baara sugu jumɛn kɛ denmuso ko ele ya baara ye min ye i nana le ka na anw ba su ko mais ɲaɲinini ni maɲiningali i ka baara t'o ye subhanallah ka sɔrɔ sukola ka maɲiningali tun bɛ kɛla kɔrɔbɔrɔ le kosɔn a ko muso denmuso ye n'i m'a fɔ ne ye tuma dɔ ko dɔw bɛ se fɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka hakili di mɔgɔw ma a bɛ maaw bila taasili la a bɛ maaw bila ala ɲɛsiranya la a yɛrɛ fana bɛ kɛ sababu ye anw fana bɛ se duwawu kɛla aw ba ye i jo a fɔ n ye i ba tun bɛ baara jumɛn de kɛ dis-moi qu'est-ce que ta maman faisait parce que su min bɛ ban ko k'ale ko su min bɛ ban ko ji ye k'ale kan anw do ka kan ka ko le ka an seniya ka segin ka taa Alaw Taala ma k'an kasaki ka taa n'a ye denmuso y'a ye k'a fɔ tuɲa na fɔ ale ye a bamuso ka lihalala fɔli muso ye muso min kɛlen bɛ k'a ba su ko subhanallah an faw ni an baw bi walagada min bɛ an bolo an sela bonda le la ten denmuso ko sukola ma muso min kɛlen bɛ k'a ba su ko n bamuso fo ni an k'a wuya la seli wallahi seli b'a doni na le hali su seli a tɛ ɲina n'o kɔ seli farida 5 a ma tolo la longelesi bato an ba ma tolo bato la dɛ min fana ye sundo ye ni ye an bamuso ye sundo fana ma tolo la hali nafila sundo an bamuso ma tolo la min ye ka mɔgɔw sɔn ka sɔnni kɛ ka jaka bɔ
an bamuso fana maa min na tun bɛ ɲina dɛ i bɛ bato yɔrɔ yɔrɔ fɔ an bamuso tun bɛ nin kelen kelenna bɛɛ la ka fɔ nin kɛ mais yɔrɔ kelen bɛ yen ko dɔ tun bɛ an bamuso donni na an bamuso tun tɛ nin jate a yɛrɛ nin tun t'a ɲɛna koba ye k'a sɔrɔ nin tun ye ko denni ye anw bamuso fɛ a derila anw bamuso la a derila anw bamuso la a yɛrɛ ko nana kɛ jogo ye anw ba la a yɛrɛ fana m'a dɔn k'a fɔ ko nin ye jogo jugu ye muso y'i toloma lɔ denmuso la i jo y'a fɔ n ye i bamuso tun kɛlen bɛ ka mun kɛ ko ɲuman nin kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ an faw ni an baw an ye denmuso lamɛn a kɛtɔ kuma min fɔla k'a sɔrɔ a fɔlɔ yɛrɛ tɛ a la a kɛtɔ kuma min bɔla a nɛn kan k'a fɔ a ba ma k'a sɔrɔ a ka laɲini tɛ a ko sukola ma muso min kɛlen bɛ k'a ba suko ko ne ba ko wallahi baara dɔ tun b'a bolo n'i y'a mɛn ko namimaya ne ba tun ye namimaya le la a tun bɛ maaw ka kumaw ta k'a ɲagami a tun bɛ maaw ka kun basi ɲɔgɔn na ale tun tɛ fosi la nin ye nin kɛ nin ye nin fɔ anw ba ka baara bɛɛ tun ye namimaya de ye namimaya juguya kojugu kosɔn anw ba la ala anw minnu y'a denmusow ye a tun bɛ namimaya kɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ne wele a bɛ nin ta fɔ ne ye a b'o fana wele a bɛ ne ta fɔ o ye a yɛrɛ kɛla sababu ye anw minnu y'a denw ye a ye anw bɛɛ bolo bɔ ɲɔgɔn bolo a ye anw bɛɛ la ka fɔ ni cɛ gwɛlɛya a ye juguya don anw kelen kelenna bɛɛ dusukun na an si man di ɲɔgɔn ye a y'a kɛ kɛnɛmamɔgɔw la a ma sigi ɲɔgɔn to yen a yɛrɛ na ale yɛrɛ tun bɛ nata a tun bɛ perese nin ko sugu ɲɔgɔnna kɔle pour que a ye s'a lɔnna a ye se a ka miiriya dɔla la ka maaw kun basi ɲɔgɔn na ka maaw bɔ ɲɔgɔn bolo ka nin ka kuma ta k'o fɔ nin ɲɛnɛɲa dɔ ma ka nin fana ka kuma ta k'a fɔ nin ɲɛnɛɲa dɔ ma denmuso ko anw bamuso ka baara tun ye nin de ye a ka seli kɔfɛ a ka sun kɔfɛ a ka baara ɲuman kelen kelenna bɛɛ kɔfɛ mais anw ba tun ye namima belebele de ye subhanallah an faw ni an baw yalaw ni namimaya sababu le la muso tɛ fɛ ko ji ye kɛ ale kan anw bɛ alaw taala kumakan lamɛn ka kuranna kɔnɔ ka tila fana ka ala kɛra kumakan lamɛn hadisa la kira ko sallallahu alaihi wasallam ni hadisa bɛ bukari kɔnɔ la yadkhulul jannata namamun ko alaw taala ka arijinɛ haramuyala namima bɛɛ ma hali n'i bɛ seli komi i tɛ ɲɛ pɛrɛ i bɛ sun dɔ k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ sun dɔ la k'i ka si bɛɛ kɛ hiji kɛ la kira ko sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata ko a tɛ don arijinɛ kɔnɔ maa tɛ don arijinɛ kɔnɔ maa min ye namima ye ala kɛra y'o fɔ hadisa la ni hadisa bɛ bukari kɔnɔ a bɛ muslimu kɔnɔ a bɛ fɔ hadisa minnu ma ko fi sahihayni maa min bɛ maaw kun basi ɲɔgɔn na maa min bɛ maaw bɔ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ maaw kɔ don ɲɔgɔn na maa minnu bɛ nin ta k'a lakali ka tiɲɛni sababu ladon an faw ni an baw an tɛ lajɛli kɛ bi ka namimaw lajɛ ni muso ka baara tun ye namimaya ye jɔn y'a fɔ a denmuso yɛrɛ y'a fɔ hali n'a sɔrɔ kuma nin fɔli ma diya denmuso ye a bɛ fɛ ka a bamuso sutara a bamuso su lani mɛ muso min kɛni bɛ ka ba su ko a ko denmuso ma i jija i ba tun kɛni bɛ ka baara min kɛ ɲɛfɛ n tulo ye don a la anw seko ka kɛ min ye n'a ni duwawu de ka kan walama nin ko yɛrɛ n'a bɛ se kɛla kawandili ye wajibili ye hakilisɔrɔ ye tulo minnu kɛtɔ a lamɛnna o kosɔn an ye nin kisa kɛrɛkɛrɛ bi maa jɔn ye nin kisa lakali an ka sukola belebele don ale tun bɛ su le ko saudiya la ale le ye nin kisa lakali nin kisa fana a y'a lakali ni sɛbɛ de ye a cɛ an bɛ waati min na bi ala y'a fana ka kalifa minɛ a la bi namimaya tɛ foyi ye anw ye ka maaw kun basi ɲɔgɔn na ka maaw bonya ɲɔgɔn ye ka maaw bila ɲɔgɔn na i yɛrɛ ka propre intérêt kama n'o tɛ ko seli tun bɛ muso donni na ko sundo tun bɛ a donni na suseli fana tun bɛ a donni na mais munna ni muso labanna ale lanima ka su koyɔrɔ ni muso ye a bolo tufan ka bɔ mɔgɔ bolo muso min bɛ fɛ k'a ko k'a seniya a bɛ komi muso bɛ kan k'a fɔ ne ni seniyani man kan ka d'a kan ne yɛrɛ ye maa ye maa min tun seniman tɛ ne ni seliyani man kan an faw ni an baw ni anw kɛni bɛ ka an sisi basi n'o de ye bi anw kɛni bɛ ka an kɔnkɔn kɔrɔta n'o de ye bi muso yɛrɛ ma se fɔlɔ a ka kaburu ɲɛnamaya la aw ye nin geste lajɛ ko k'a bolo bila a ma kuma da la dɛ
mais muso ye mouvement kɛ ni a fari ye a parti min ye o de ye a bolo ye a y'a bolo tufan ka bɔ sukola bolo k'a bolo lajigi muso ko k'a ma sa ko ni b'a la fo dɔgɔtɔrɔ le nana tuguni ka n'a lajɛ k'a ye k'a fɔ ko a sanni de sika foyi t'a ka saya la sika foyi t'a ka saya la ale sɔrɔla sa ka courage ta ka muso denmuso ma ɲininka i ba tun bɛ baara sugu jumɛn kɛ dis-moi qu'est-ce que ta maman faisait mais la fille elle a eu le courage elle a été courageuse elle dit ma maman était namima ni me cɛw ka domaine na a bɛ musow ka domaine na mais bolofa ɲa kelen bɛ musow ta de kan namimaya namimaya bi a b'an ka société la namimaya bi a b'an ka société la anw yɛrɛ bɛ perese kibaruyaw ni nouvelles kɔli mun na pour que ka an hakilinata ni an ta don a la pour que ka se ko dɔw fɔla a la ko minnu tɛ tiɲɛ ye walama k'a lakali maa gbɛrɛ ɲɛ dɔ ma ka nin tigi kɛlɛ k'a bisikiya ni miiriya dɔw ye mun de bɛ na ni nin kelen kelenna bɛɛ ye o kosɔn nin yɛrɛ bana juguya kojugu kosɔn Allahu Ta'ala ko an ye alikuranna belebele kɔnɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minaz zann aw munu ko kaw ye limanyamaw ye aw munu ko kaw limanyala Allahu Ta'ala ko ijtanibu aw yaw yɛrɛ cɛ janya aw yaw yɛrɛ éloigner kathiran minaz zann k'i sigi ka miiriya dɔ ta mɔgɔ kan nin ye kuma min fɔ na a kan bɛ ne le ma nin ni ne tɛmɛna ɲɔgɔn na a ka ɲɛmunu mun nabɔ a y'a kɛ ne le la an ye ɲɔgɔn bɛ jama yɔrɔ la kungoya kɛ yɔrɔ la a tun bɛ ɲɛgɛn ni geste minnu kɛ la a tun kɛlen bɛ k'a kɛ ka adamaden bisikiya ka adamaden jigiya i yɛrɛ hakilinata la i miiriya la ka ko dɔ labori adamaden kan i miiriya la ka sɔrɔ a miiriya t'o la n'i y'a lajɛ a bɛ cɛw ka domaine na mais musow ta le ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan musow ka ɲɛnamaya bi silamɛya la o dɔrɔn de ye ten a bɛ n kɔ de n man d'a ye n juguya le b'a la keleya le b'a la n hasidiya le b'a la ka sɔrɔ waati dɔw la e kɛlen bɛ ka maa min jigiya i kɛlen bɛ ka miiriya kuntan ta mɔgɔ min ka ko la k'o kɛlen bɛ ka nin miiriya ta e kan ka sɔrɔ nin yɛrɛ tɛ e ye la ka sɔrɔ miiriya jugu yɛrɛ foyi tɛ nin na ka na e ma mais e kɔni kɛlen bɛ k'a bisikiya e kɔni kɛlen bɛ k'a jigiya i yɛrɛ hakili la k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka nin miiriya le ta Allahu Ta'ala ko istanibu aw y'aw yɛrɛ cɛ janya aw y'a bolo kan aw y'a dabila aw kana nin miiriya sugu ta ɲɔgɔn na Allahu Ta'ala ko nin miiriya cɛjuguba ninnu ni aw kɛlen bɛ k'a ta waati bɛɛ inna ba'du zann ism Allahu Ta'ala ko aw kɛlen bɛ ka miiriya minnu ta k'a dɔw ye julumu de ye dɛ a dɔw bɛ kan ka sɛbɛn aw ye i n'a fɔla ko fɛn fɛn ye julumu ye o sɛbɛnni de ja mɔgɔ bɛ mɔgɔ bisikiya n'i m'a dabila n'a cayala i donni na Allahu Ta'ala ko bisikiya dɔw bɛ julumu de dɛ n'a fɔla ko julumu de hali n'i m'a fɔ i da i julumu bɛ sɛbɛn subhanallah anw ye communauté de ye ko ni an ye miiriya dɔ ta hali n'an m'a wale ni miiriya jugu le ko julumu tɛ sɛbɛn mais min ye miiriya jugu ta ni ye adamaden ka ko la e de b'a bisikiya la waati bɛɛ n'i y'a ye waati waati a bɛ nana se bonda kɔnɔ f'i yɛrɛ bɛ tila k'a fɔ i da la maaw ye nin cɛ nin ne ka ko man d'a ye nin muso nin ne ka ko man d'a ye ninnu ne yɛrɛ ka ko man d'o ye f'i bɛ na ka na a wale bɔ i da k'a fɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ julumu bonda kɔnɔ dɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ julumu bonda kɔnɔ duniyalatigɛ ye nin cogo de ye duniyalatigɛ ye nin cogo de ye bisikiyaliba Allahu Ta'ala ko a bɛ aw nadon julumu bonda kɔnɔ Allahu Ta'ala ko wala tahassasu wala yaktab ba'dukum ba'da aw ye fara ɲɔgɔn kan ko ɲɛɲini na aw ye fara ɲɔgɔn fɛsɛfɛsɛ la parce que ko fo tɛ se na ni namimaya ye fo nin i lɔn y'a koɲa ɲɛɲini i lɔn y'a koɲa fɛsɛfɛsɛ i lɔn ye espionnage kɛ ka a koɲa lajɛ parce que ko bɛ don espionnage bonda kɔnɔ o de bɛ na ni jigiyali ye Ala ko k'an y'a dabila Allahu Ta'ala banna ko di wala yaktab ba'dukum ba'da aw fana kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ aw kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ Allahu Ta'ala ko aw kana fɛn fɔ ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛ ko ɲumanw ye ayuhibbu ahadukum aw dɔla kelen bɛ sɔn wa an ya'kula lahma akhihi mayta aw dɔla kelen bɛ se diyana cogo di ka se k'i balima sogo domu a sanni kɔ an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuhu n'a fɔla k'i ni balima sɔrɔ i kɔrɔmuso i balimacɛ i tericɛ i lɔnbaga su lani sɔrɔ k'i y'a sogobu dɔ tigɛ a la k'a jeni k'a domu
o kosu ka boye chomi fakari tumuhu au yo bara koncho mina cho au ya don ka foko ka au manyo korofo ka kuma tedu fo au manyo ma au ya don ka foko au kanime ka mogoso dumu teduya au yere kuna chomi au kanime ka boya au yere chomi au ya don ka foko ka adamade namimaya mauni nyonche bisikiliali ka mau korofo nunu labambe bedo ni bondale kono afawni amba na fola kon namimate do arjina kono a enyina ka fo ki ka seli ni ka suni ka hiji ni ka jaka ko kain si ka fo ito ala mana seli ni suni hiji nyana me bana dama dama mbe no luba kono nana ni bara nyuma minu keli bolo ni bana fitini meke sababu ye ki i ka bara ni bela ka fo ni labe kiyamalo abi ka bara ni betien abi ka bara ni beke haba an manturai ka ke kiyamado i ka bara be yerela Allah Ta'ala be kila ki ka bara ni ke gbangban ni puseru ye ka lata afaw ni ambaw ama sigi kana nabi mayama namimaya yere munye namima abe fo namima dema ko ka adamado kumbashi nyona abe fo namima dema ka adamado bonyombolo abe fo namima dema ka adamado kumna ka gbashi nyona abe fo namima dema ka maula su nyon kama abe fo namima dema ka dusukun lamuruti nyon kama abe fo namima dema ko ma jugu mi me mawnu nyonche na kanime ka jamaw bolo bo nyonbolo kira ko sallallahu alayhi wa sallama la yadkhulul jannata ko ateddo arjina kono dolite ke arjina kono jon na mam na mimala donc amalaw taala dali nim bana cheju nim bana kunta nim bana mi meke sababu ye iteddo arjina kono kira de ya fode bukhari kono muslimu kono na bana folaka bi donina exceli be bolo sume bolo jaka be bolo hiji be bolo koni mbara fitini nini e joni mala koni mbara be e bali dolila arjina kono doma ne baw ani ne faw iklomalo ni na kosebe ki klo dayele ka dusukun dayele kanami mayabbo ikabara la slamo ni kodo ye société la ko bentate e ba dénoncer e be mawole ka mawno hakili yara nyona mais il faut pas être un namim. Quelle est la différence entre un namim et un hypocrite en islam? Différence bele ni flani nyonche. Namima e maye oni munafiku fanate do bunda kilingono. Me wati dola namima bese ka munafiku ka do soro ayerela. Namima oye munye munafiku ye munye. Munafiku ye made ye ale dusukun anale nenkun o fla be fonyon kon kewalila. Na ya fima ki kadinye adusukuna imandinye o juguya be ale kono na ko ima dusukuna ikadinye anenkun koko tuyatala do ale kumaka ana dusukunta olute kelenye abe fode mako munafiku na koko ambeye kele ambeye slama ambeni boli kaka abo fo anenkuna me adusukun finime kateme farauna dusukuni shetana dusukunka abe fode mako munafiku ale be min fo anale be min ke o tekelenye ale be min yara mogola imagine min yara mogola anale yara be chogo mina o tekelenye donc abe fode mako munafiku o loni me ambolo kira yere to masere chama ko fola na be baro abe galuntige wiya fola belebele do na fana ye la yuruta ba boroto ni kalananti ya dama ita soro anyama afana kira yo o kal jogo baroko fo anye fajiri seli ka gbele oma no wuli la seli la oni salaya lebe do ka seli la o te seli keni courageux o ba ke dagabondala le o beye munafiku ya to masire ala yere fana bana ko nunu jogosu na be fama ko munafiku ya place ni mo lu fana bolo kiyamalo ni ala taala fe onu le doto jahannama so be duguma ali kafiru be ko lu sanfe shetana be ka le sanfe farona be ka le sanfe ala yere fana doto shetana ka susol duguma le ani shetana ka susol ani farona ka susol ala yere be na ke lu be duguma o de ye munafiku ye un hypocrite. Sa langue et son cœur ne correspondent pas. C'est-à-dire, la langue, ce que la langue prononce avec ce que le cœur dit, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça l'hypocrisie en islam. Maintenant, namima, oye jonye, mami yere ka bara, ale taye mouye, abe nin talame, kata la kali nyagberema, abe nin fana talame, kata la kali nyagberema, kumala suru nyambolo manka bamana kana, unko kana, odeye mami me mao kumbashi nyona. Abe fort dema parce que muso mafle muso demuso ko al awme yara mi ya demuso ye akela sababu ye kan namima ya chori awni nyonche ni bonda kono ateka munafiku yere
mais parce que akala nyanya aba yira don bela le ka fo ka dai no o dianya le betole la abe dendo wole abe ni foye abe dendo fana wole abe ni foye abe na ke sababu ye do meta se wa niveau la do me bon nyombolo o te jike nyombolo la bamso yo la monte nyon kama aye do yero kumba shi nyona aye do boya nyonye aye do ka ko bela ka fo ni lo bo nyona do ni mbara be mamin donina e kala bayewa e kala denyewa e kala koroyewa e kala chayewa ikela muso yewa anya nyere seninya kaboni bara kuntauma bara minu ni an kanime ka foko alaw taala tena alla jala kiyamalo jani bara kelengele na bebe an bono an ka baraji belebele minu kala nyasigi ye ka amma kono ala maneni aw kisila namima yama namima na fole ma ko namima ede mo blala nyona de na fole ma ko namima ede be kuru fara ka bo nyombolo na fole ma ko namima ede be dusukun fara ka bo nyombolo na fole ma ko namima ede ba fo ni meke ede la tekennela na fole ma ko namima emi kaka ka maw dusu suma ebe mawla monte nyon kama ebe dusu bo ebe ni wele aketa ebe do fana wele aketa mbalma chani mbalma muso nini mi donina ebi yera don katme beka ala fana mi don katme beka ne be nyera don katme beka ala be ne don katme nyere ka don ala be am be don katme anyere kunka be yisi ki yera laje ki yera konte bo karamote ma to fode me be si kaka ki yera mafle kamiri yera ma wajibili min kalani est-ce que ne sonte ni nawa est-ce que ne yera dote ni wa ni bana dona ka fa tumado ni mesekela ijogo ni sonye i yera bo ala jona no te kiyama don bono belebele le keto labor la ika ame Allah taala dalika famille ko no ya ambela ka foni Allah taala bolo ala mo kala am fawni ambabu aw yenna mi ma bara do laje akama do lase kuna boyama kira sallallahu alaihi wasallam akawatila ni nye chedo ye atume sigini am ka chidem belebele islamat ndede atumena sigini kira naka sahaba ouye ko la main son même s'il n'est pas musulman souvent il vient seulement assister. Le monsieur il a beaucoup aimé le prophète malgré qu'il n'était pas musulman. Londo a eu réception de a fait a eu 2 minutes to be afana me fait Muhammadu naka sahaba ouye naka na 2 minutes ka sokono ni baraj mabay ni mbara abe am fait mais arabu fait ni mbara fanga ka beaucoup sebe Nini arabu be teriala comme kadaye tunya na be fait qui invité à faire ou yena kana au bolo do sumana ole kadi oluye avec un fait de mais olu fananta tunya na bolo fanya kileme arabu fait ka réception do ke ka nini arabu e teriata na diala nyongo ndoro avec un kofolo mi nyini fait aba fo est ce que na magbele me be sen na fait ami dominique ka baroke ça role kado lui o der la am fana fait abe mais olu fana ta tuya na bolo fanya kele motaka don nin cey ala kera wole sallallahu sallam ko kera yenna kana bolo do sumana ka sokono kira laje abe fe kani watini ta ka cey wole tuguni kana alam kera ko tuya na nte fe kana ni ko ni fe nyena ife ne ye fe yedo islam yala no kela mesawa ay kira laje abe fe kani cey wole kana islam yala subhanallah kira ko di sallallahu alaihi wasallam ko ko kado la slamala slamala ayaka slamaya confirmer ala kera sawala e jondo bola kuno boya bonda kono kayere alhamdulillah dina nyuma bonda kono kera na ka sahaba unana aslamaw amese duminin kela chrétien wa akela yahudiya ka dumini mamunu ka dumini bazi kaseni aw mo lu ka dumini ke basi foita dumini mane haram yala aslamaw ma domini tobi kela ya tobi a base ye haramu ye comme bi domini chamame abe laben dolole la restaurant na donine no boka tublu ko be lokala o domini su haramu ya la salama min fana ye lesogo be tobi tulumina ni an fana ka domini nana kana tobi o la ko samini fo be aw munu be tale domini san yoro la yoro munu te salama domini san yoro wiye al na fuliye ko domini do be fritu na nyona dumu haramia mais la jeli ke de fritu be yila tulumina olubo kan leso yila o tulu de la e kal fritu yila na leso tulu la leso yere fana ye tuluma fende e ni alaw taala ke kerme ki ka fritu min domuni leso tulu bala wala ma leso tulu taala o koso auslama minu civiliser me amerique ni europe fambe fe
aw ɲɛnɛ k'a fɔ ka taa dumuni kɛ kɛnɛma baara ɲuman ba don hali ne yɛrɛ bɛ taa dumuni kɛ kɛnɛma mais n'an bɛ taa dumuni kɛ kɛnɛma an ye taa dumuni kɛ silamɛw bɛ dumuni feere fan minnu fɛ n'o fana bɛ tulu min ta k'o ka yilani kɛ o tɛ haramu fɛn labasan a la an y'o ɲɛnabɔ n tɛ fɛ ka société tɔgɔ fɔ n tɛ fɛ ka bɛɛ b'a dɔn buru minnu bɛ taa n'o bɛ sogo bila a cɛ ma n'a buru ni fununi bɛ ten a magdo buru n'a ɲɔgɔnnaw aw y'aw yɛrɛ kɔlɔsi dumuni na yɔrɔw la yɔrɔ minnu tɛ silama yɔrɔw ye yɔrɔ minnu bɛ dumuni sugu bɛɛ yilan k'a fɔ ko ne ye silama de ne bɛ firiti dɔrɔn de san ye mais firiti bɛ yilana tulu min na o ani lɛsogo bɛ yilana tulu min na o ye tulu t'olu bolo k'a fɔ ko nin ye lɛsogo ka tulu ye tulu t'o bolo k'a fɔ ko nin ye firiti ka tulu ye a caman na o b'a kilancɛ bɛɛ yilan tulu kelen de la e bɛ firiti min don min na e ko ko baasi t'i ka firiti la firiti ye halala le mais est ce que firiti bɛ yilan tulu min na ni lɛsogo bɛ yilan a la est ce que e bɛ se diɲɛnɛw ma an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an bɛ Alahu Taala dali ka Alahu Taala diɲɛ ka a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an faw ni an baw an bɛ segin ka na donc ninnu dumuni sugu ni haramu tɛ ni silamɛw ka dumunikɛ yɔrɔw la i ka denbaya wele aw bɛ t'i sigi k'aw ka firitiw dom a n'aw ka sogow halala sogow baasi foyi t'o la alhamdulilahi rabbil alamin donc an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ Ala m'o kɛ la donc nous les musulmans fɛn bɛɛ domu ma ladaga an ye dɛ nous les musulmans ani min domu ka kan o fɔla an ye dɛ nous les musulmans an ka kan ka an duntaw seniya dɛ nous les musulmans an kana an bolo don fɛn bɛɛ la k'a domu madama ni haramu don k'a fɔ ko ala la ko tulu ni ne t'a ɲɛɲini na i ka diina lo i ka kan k'a ɲɛɲini i denw kɛtɔ dumuni min kɛla i ka kan k'a ɲɛɲini i kana i yɛrɛ to nin ɲɛnamaya la ten dɔrɔn komi kun ma kɛ i ka danni na ala k'i dan a kɛni bɛ k'i latanga k'i kɔlɔsi mɛlɛka fila fana kɛni bɛ k'i kɔlɔsi i fɔta ni kɛtaw la i ka duntaw fana na i kɛni bɛ k'a lajɛ e de ɲinani b'i yɛrɛ kɔ n'o tɛ mɛlɛka fila min ni bɛ taamana n'i ye mɛlɛka fila ninnu ni e bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ donc an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Ala m'o kɛ la an b'a dɔn i ye ɲininkali kɛ ko elle travaille ou bien an fa dɔn si tu travailles dans un endroit que ça soit McDo que ça soit un autre endroit madama n'i bɛ tulu dumuni sugu ninnu yila k'a feere mɔgɔ ma lɛsogo le baara baara bɛ don nin bonda kɔnɔ walama e yɛrɛ bɛ tobili min kɛ cuisine na e bɛ dɔlɔ de labasan a la ka tobili kɛ o de ye olu ka loi ye o baara haramuyala silama bɛɛ ma fɛn fɛn sogodomu haramuyala o baara fana haramuyala n bɛ baara McDo la wa n bɛ baara duniya fan fan ni lɛsogodomu haramuyala dulɔ haramuyala e de bɛ dulɔ servi o yɔrɔ la e de bɛ lɛsogo servi o yɔrɔ la o baara fana haramuyala silamaya ma anw ka diina tɛ deux poids deux mesures ye k'a fɔ ko non nin haramuyala ma e bɛ se nin kɛla o tɛ anw ka diinɛ ye ni diinɛ ye fɛn fɛn aslu haramuya dɔlɔ min haramuyala dɔlɔ servili haramuyala dulɔ mamiliborili haramuyala dulɔ publicité kɛ haramuyala ka sigi ka dulɔ ta ka taa di maa ma o haramuyala donc n'a d'a ma ni fɛn fɛn haramuyala la e k'i ka baara lajɛ k'i ka intérêt lajɛ ka anw ka silamaya kiti ɲankari e yɛrɛ ka intérêt kosɔn dɔlɔ min haramuyala dulɔ servili haramuyala ka baara dulɔ bon na o haramuyala dɔlɔ fantɔn ni silama ni kɔntaki bɛ kɛnɛ o haramuyala mais yala madama n'o o haramuyala e de bɛ na n'i yɛrɛ ye baara la o kɔnɔ e y'a fɔ ko non ne tɛ dulɔ min na ne kɔni ta y'a serviri de an bɛ Alahu Taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛ Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la an faw ani an baw silamaya ka dunta seniya sika t'a la Alahu Taala ko summa latus'alunna yawma izin anin na'im kiyamalo ala ko k'a b'i ma ɲininka nɛɛma ni hɛrɛ ni kayira kɛla i ye a dɔn k'a fɔ nɛɛma kayira hɛrɛ dagamu ala ye hɛrɛ yɛrɛ sama ka na i ma a ye nɛɛma k'i ye ala ko k'a b'i ma ɲininka a bɛɛ la i ye fɛn fɛn la i nɛn kan i ye fɛn fɛn dumu i bɛ ma ɲininka i ka dunta bɛɛ la ala ye hɛrɛ k'i ye i bɛ ma ɲininka a bɛɛ la ni ala ye anw ma ɲininka kiyamalo daluya jumɛn bɛ anw bolo k'a fɔ ala anw tun bɛ Amérique le anw tun bɛ Europe de anw tun bɛ Australie de o de y'a to anw tun bɛ fɛn bɛɛ dɔn anw ɲɛna k'a fɔ ko non ko foyi t'a la n fa ni n baw a dɔn k'a fɔ ko o tɛ daluya ye e bɛ si dalaminakɛla daluya min ye nin yɛrɛ kuma tɛ n'i bɔ la o kosɔn silama maa d'a ma n'i yɛrɛ ka wari de b'i yɛrɛ kun an ye nin yɔrɔnin de lajɛ je fais mon travail ne yɛrɛ ka wari de bɛ n yɛrɛ kun ko ne le ka kan ka n ka wari don n ka suma na n ka kan ka min don
Mouna ne beta na wardo sumana tuguni suma munu haram yanme. Je fais mon travail. Ne a war lebe gilanga konti la. Personne ne m'oblige d'aller acheter ça. Nyera lebe nka choix ke kanka nuruti sa kana blanka sokono ka dum. Mais mouna ne te se kata halala sanga barake warula kana blanka sokono. Ah, ni minu tala magazana, ah, nous sommes en Europe. Et il est hakili jagabosa. Nous sommes aux États-Unis. Il n'y a pas de jamana minawe. Corona est nana, nous maso ba, est la corona ma. Europe mimi ken me ka attaque comme argine. Europe est corona est nana, maso est balama. Ita donc a foko ala de mansay ko be lama la taala tadema. Ita donc ko ala taala de mansay ko be lama ala taala tadema. Donc amala taala dali. Amala taala dali. Ka ni yoroni famiyali nogoya ambela ka foni Allah taala bulu ala mokela ikabara ni klali kabara la ika halala barake ni bitika supermarché la katika saninke tura bi bolo ikadwaro ibe dumunu laje neni min sanin kaka neni minu sanin manka ni lasogo labasani me mina mo toy ma forceo nyere kan na folodo do anyan do ka foko fembe ko do sebiye ka keme antese ko be kala de kera kima sallallahu alaihi wasallam ko duniyani ko sijunul mu'minin ka kasodo na bana fola ko on ka kasode duniya on est bloqué souvent ko do be akelobe ana asebe anye mante sa kela parce que ni kasoe awma anya kasode slantaw message jatala jagbele ala ka kodo ke on te sa kela il faut que nous nous maîtrisons. On ne lutte que parce que ni a blé qu'on a qu'à faire lui il a fait ceci celle-là il a fait cela et puis il fallait qu'on a la mode au jogo la qui take parce que bekeni mécanique ils n'ont pas yake ça dit bed doni me bara do kenina effet au barani keli kaka donc anya donc a faut que dominer me numbe kela ambolo anya ka dumunu laje ame dumunu sans femme nous fanyo laje daluyate an shibolo kiyamalo Allah taala ka kiti keneka ka faut que Allah tubabulale ya tonne nyere yenina ala yɛrɛ ko an ye ko a bɛna an lajarabi k'a lajɛ maa minnu ka limaniya kɛ to seniɲana an bɛ Alahu taala deli k'a faamuyali nɔgɔya an bɛɛ Alahu taala bolo ala m'o kɛla kira sallallahu alaihi wasallam a na min kɛla nin cɛ donna silamɛya la kira n'a ka sahabaw ye invitation jaabi a lamɛn kosɛbɛ dɛ o kosɔn adamaden i ni maa kana teriya kɛ maa min b'i lasu tiɲɛni ma adamaden teriw ka influence be ɲɔgɔn kan influence kɔrɔtɛ k'a fɔ ko fanga b'a la ni ye influence kɔrɔtɛ k'a fɔ ko n'a ye min fɔ i b'o de kɛ non influence ye ko ye a ka acte be k'i ka ko kelen-kelenna bɛɛ la nin cɛ dɔ la silamɛya la ka bɔ kafiriya la nin cɛ teri de le seginna ka na a tericɛ tun bɛ voyage la a ko n tericɛ n y'a mɛn k'i dɔ la silamɛya la dɛ n y'a mɛn k'i ye Muhamadu ka diina labato dɛ mun i sɔnna ka nin kɛ e ye anw ka diina to yen ten a kumana na teri ye tericɛ ko ko non ko ma don silamɛya la ma don silamɛya la ma don silamɛya la a teri ko a ma n'i ma don silamɛya la a yira ne la k'a fɔ k'i ma tugu Muhamadu kɔ ne bɛ se lalilaw de la a ko n k'a mɛn a bɛ fɛ k'a yira a tericɛ la k'a fɔ k'a ma don silamɛya la k'a ma don Muhamadu ka diina la qu'est-ce qu'il décide maintenant fo a ye ko de kɛ Muhamadu la min b'a to a tericɛ b'a lɔn tuɲa na ko a ma don silamɛya la silamɛw o kosɔn duniɲalatigɛ nin bɛɛ teri ɲɔgɔnmaw ka kow de ye ni Alahu taala k'i dan a y'i bɛn maaw ma maa minnu tɛ e ka ɲɛnamaya guide a y'i bɛn gurupuw ma e yɛrɛ le b'i ka décision n'i ka choix ta a y'i bɛn cɛ ma cɛ min n'a ko k'i ye ko kɛ ko min tɛ Ala sira kan e bɛ Alahu taala de ta a y'i bɛn muso ma muso min kɛlen bɛ k'i lasu Ala sɔ sira kan mɛ e kɛlen bɛ ka Alahu taala de ta a dɔn k'a fɔ k'i ka ɲɛnamaya ɲɛna i ka ɲɛnamaya y'i ka ɲɛnamaya seniya i ka ɲɛnamaya ɲɛna ni cɛ bɛ fɛ k'a yira tericɛ la k'a fɔ ko ma limaniya Muhamadu ma ni ne bɛnna ni anw ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam ni cɛ bɛna mun kɛ ka a daji bɔ a da k'a tu anw ka ciden kan a ye dɔn k'a fɔ ko silamɛya ko min fɔla ale nɔfɛ ko ka silamɛya ko lawuli subhanallah k'a daji tu alakira kan sallallahu alaihi wasallam mun y'a kɛ a n'a teri kunta min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'a kɛ a teri ka influence bonyana kan mun y'a kɛ a teri y'a décourager limaniya min t'a bolo a teri y'a décourager ka bɔ a ma aw ye Alahu taala kumakan lamɛn kuranɛ selimanba kɔnɔ
Comme Mado Natoki Amalo, Makan Laje, Ya Wailata, Ya Leitani. Comme Mouyen Nesoro, Neka Balo, Neka Halaki, Neka Tachie, Ma Muhammadu Taka, Kenga Misalie, Munamato Muhammadu Kataslako, Ninchabe Nimisaki Amalo. Mounane Mato Muhammadu Kataslako, Bi, Anka société ni, Anka communauté Fanny Meninela. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, nul ne doit te décourager de ce que tu fais pour Dieu. Nul ne doit te détourner des chemins de Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit l'influence de la personne, quelle que soit la personne, donc il faut qu'il ne be manininga ika kiti la kiamalo. Si ka fo itala kiamalo ikelen pele be manininga. Wallahi anfauni ambaw. Aw yeni chema fle aya yere ye fili belebele bonda kono kabe muma. Parce que atuna tirchek makanko. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Les gens sont au Kanimeka, au Yerato, Maubolo, Maubo guide là. Wallahi, même, soit disant ton guide, que ce soit ton professeur, que ce soit ton imam, que ce soit ton sheikh, que ce soit même ton instituteur, lui qui est en train de t'apprendre, je vous jure, Al-Natiri est slabla. Il ne faut pas le suivre. Natiri est slabla. Ni ne jane est slabla. Aou mounou kanime kan ne lame. Ni aou tournan ne konga slabla la ou yera kuntonyo. Nebe minfo aou ye ala kola. Na ou ya ye ka fonye slabla. Ne me suivez pas parce que nous écoutons Diane. Non. Si le monsieur ou ce dernier a demandé Maou bese vijali change la bema. Ne le suivez pas. Ode abe fo de ma ko sunna. An ka sunna be peser ko fladrone la. Mamin kanime ka sunna yaraka na tiye slab la doro aw me yele ka ala kera le laje sallallahu alayhi wa sallam. Basi fo tole la. Me ka tugu mogo ko akadinye al na be filikante bo ko. Ne balmache yi yere kun tonyo. Yi yere kun halaki. Ye duguman la si yere kuma. Kadaka min sababu yala etola filiko ido ba don ka fa be filika etola tigi kanuna dianyoko e yere fana tola ni filis laka ha don ka fo ko bono ni halaki ni toroya e jonta e kiyamado e yere tado parce que kiyamalo ala yere kuima ki woloba ani fa minu kadiye ino lube burnyoye yawma yafirru al mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ifurutani furumuso idon kawbe burnyoye. Et si moi, mon papa va me fuir le jour de la résurrection, ce n'est pas mon imam qui ne va pas me fuir. Si moi, mon enfant va me fuir le jour de la résurrection, ce n'est pas mon chef qui ne va pas me fuir. Donc, tu es ton maître le jour de la résurrection. Tu seras ton seul guide. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, quand on parle, nous on parle toujours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui sont des sheikhs, no kenime ko yere ni diana kodo an ka dina kono ni wuridi luye ni suselu ye minu masabati ala karala an mo lutaka o bonaye ala ante tamaki ala ante bon an kumakanka parce que an ma donc ka foko an ta nyere to hakili mi me an bolobi nous sommes encore petits hein an si ma se sam biduru la folo mais an me bi famuyali be an bolobi ka be ala taala kenime ka dunia la sono ya anye bikola no an tena an nyere to ma fosi bolo maka karamo be sa fola kalando nyena chodi nino go ngaw kana minke batula ko noke maka kalande me sa fola karamo be sa fola di kone ko kawe wuluma kan nefo maka sheku be sa fola di kalande ni birina ki ka sheku fo kalande ni wuluma na ki ka sheku fo a donc a fo ki ka sheku fisa yakatme ala karaka kalande te dugu kolo koka kalande te dugu kolo koka sheku te dugu kolo koka mime galuna ala kera la ko Abubakar ye akumbere kun ka fo ko Umaru nana ka tagama akono kan ka fo Umaru ma ke Abubakar ma ke Bilalu ma ke muna e ba ke e yere kanime ka ki ka karamo mi o kadaye parce que ebe do fara a titirika e bi yere toni ko sugu de bolodoro a chapeau baba kuna de aye basambado de aye korosi belebele na bolo de aye tasabiya bla kana de a kanime ka yere bla karamo ya ba place la de et après Karamoya Baplasi, est-ce que c'est lui qui va m'aider lorsque je serai dans ma tombe? Est-ce que Nine Benga Kaburu Kono, est-ce que Ale Bene Mademewa, il passe avec sa vie et il est avec sa famille? Donc moi j'ai noirci ma vie à cause d'un individu qui ne peut rien faire pour moi le jour de la résurrection. Il ne pourra rien. Mais et pourtant,
nin tume pirin ka fo tun ka da ye nin tume yɛrɛ sigi kunbɛrɛ kun ka fo tun ka da ye nin tume na ka subhanallah comme nu ma sabati ala kɛra la ne ni aw ye ala kɛra ka histoire damina sunkalo la histoire ni kelen-kelennan bɛɛ la Abubakar y'a kanu cogo min ale ye Abubakar kanu cogo min Umaru y'a kanu cogo min a ye Umaru kanu cogo min an kumana nin bɛɛ kan mais est ce que anw da borila nin dɔw kan an da ma bɔra dɔw kan dɛ mais bi olu ko bi ko karamɔgɔya yɛrɛ y'o de ye karamɔgɔya y'o dɔ ye ni kumana dɔrɔn nunu ye wabiyaw de ye o to ka sɛyiku bonya o to anw yɛrɛ bɛ bonya min kɛ aw t'a kɛ parce que anw bɛ bonya kɛ k'a bɛn ala kɛra le ka nouveau la Abubakar ye bonya kɛ cogo min anw bɛ dan o de la Umaru ye bonya kɛ cogo min anw bɛ dan o de la aw ka bonya avekulu ni ɲafiɲɛ avekulu anw t'a kɛ bi anw t'a kɛ sini parce que anw m'an yɛrɛ kalama ni t'i yɛrɛ kalama diina la i bɛ kɛ falifɛfali de ye n bɛ tugu a kɔ dɔrɔn n ka sɛyikuw lo karamɔgɔbaw lo la nous respectons les cheikhs nous respectons ceux qui se maa minnu bɛ siran ala ɲɛ ka fara u ka lɔnni kan mais maa minnu bɛ diɲɛ anw ka filankafoya baara bɛɛ u b'a bɛɛ cautionner anw tɛ se an yɛrɛ to la olu bolo an yɛrɛ fana t'an t'o bolo o y'a dɔn k'a fɔ ko nous sommes des anti-mensonges nous sommes des anti des actes qui ne sont pas du tout sunna lorsque on voit cet acte là on dénonce sans problème an yɛrɛ b'a fɔ k'an kan kɔrɔ t'a la parce que si tu aimes tes parents si tu aimes tes frères et sœurs en Allah il faut les guider sur la voie du prophète o bɛ se k'o ka kaburu ɲɛnamaya kɛ ni hɛrɛ ye min bonda kɔnɔ a bɛ fɔ dɔ ma ko kayira mais ka i siden ko dɔ kan de i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a man ɲi mais bonya yɛrɛ ɲini kosɔn ele yɛrɛ kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ k'a fɔ ko anw bɛ karamɔgɔ baraka ɲini ni maa baraka tun bɛ ɲini ala kɛra baraka tun bɛ ɲini Abubakar olu bolo cogo min e m'o kisaw lajɛ wa Abubakar il a tellement aimé le prophète ala ma diɲɛ kira ye don kuruwo kɔnɔ ale ɲɛ il a tellement aimé le prophète, il a souhaité à ce que l'oncle du prophète soit à la place de son papa. Et vous pensez que nous connaissons le prophète qui est Abu Bakr? Kira Yerako, sallallahu alayhi wa sallam, Mami Kafsa ni beye, a mantou tchama ode Abu Bakr Sirki. Aya blafem bela kafoni. Et Abu Bakr ma birinka ala kerafo, ne lebe birinka yefo, jonye, nte birinki ifo bi, nte birinki ifo sini, aun yere fanaka sunna la, aun te birinka maafo, aun ka sunna yode fo anye. Nte sigum ka wuluma k'i fo parce que ne b'a kɛla e min ye ne b'a dɔn k'a fɔ a seku si tɛ courage ta k'a fɔ a ka kalandenw ye k'o y'a dabila parce qu'ils aiment ça o de ka d'o ye quoi n'o y'a kalandenw bɛ nin kɛ o fana bɛ titiri ta non c'est pas faisable on va pas le faire ni aw b'o de ta k'a fɔ ko anw tɛ an kalanfaw bonya ko anw tɛ seyikuw bonya o ka di anw ye a bɛnna an ma an fana t'a kɛ e de ka fisa ou bien Abubakar de ka fisa e de ka fisa ou bien Umar de ka fisa olu ma sa fɔlɔ kɛra ko bɛ don arijinɛ kɔnɔ parce que o ye diina kɛ ka bɛn yɔrɔ de la ala kɛra y'a d'o ma bonda min kɔnɔ mais anw nana ka na diina ni ne yɛlɛma k'a yɛlɛma k'a kɛ an yɛrɛ ta ye k'a kɛ an yɛrɛ diyanɛ miiriyaw ye k'an miiriyaw ta k'a cori a kɔnɔna na k'a fɔ ko ni kɛli le ka kan non 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 c'est pas comme ça se passe bi inchallah nous avons des générations aujourd'hui qui va toujours combattre ces systèmes là ni ala ta'ala sɔnna a y'o sika bɔ a y'o yɛrɛ la parce que fɔlɔ ni ko sugu tun bɛ kɛ i tɛ n dabila ba i tɛ n dabila ba o bɛ nin danga danga ni maa bɛ danga ko de la ko min ye ko kunta ye danga b'i minɛ anw bɛ to kira de kɔ anw ko de ko sunna sunna nana ni islam ye anw bɛ to de kɔ an b'a fɔ européen bɛɛ ɲɛna ni maa n'i bɛ fɛ k'a fo y'a fɔ komi Abubakar ni kiraw ye ɲɔgɔn fɔ cogo min ni maa bɛ fɛ ka foli kɛ denmisɛn minnu tun bɛ ala kɛra ka waati la Huzaifa olu tun ye denmisɛnw ye olu tun tɛna k'i birin ka ala kɛra fɔ n'o ka denmisɛnniya n'o y'a ye o b'i jɔ k'a fɔ ele ye taa ka taa ninnu ka karamɔgɔ dɔ fɔ k'i jɔ k'a fɔ wallahi kalandenw bɛ wuli ka taa la i kan fɔ k'i sa taa min ɲɔgɔn ma deli ka la i kan denmisɛn minnu tun bɛ ala kɛra ka waati la u y'o ka tarikuw lajɛ o tun ka ca ni bana cɛ ye kelen tun bɛ baara k'a fɛ a ba yɛrɛ y'a d'a ma Anasi y'o lajɛ Saala b'a lajɛ olu yɛrɛ tun b'a ka so kɔnɔ de y'olu lajɛ dɛ olu tun b'a fɔ cogo min e kala bɛ daminɛ i ka so kɔnɔ de n'an ka ɲɔgɔn ye f'an ye birin ka ɲɔgɔn fo wallahi ni dɔw yɛrɛ k'o ka seyiku ye a bɛ kɛ komi o ye don dugu kɔrɔ mais c'est quel l'islam qui nous enseigne ça c'est pas l'islam du prophète mais ça c'est nous anu yɛrɛ hakilinataw de ye nin labɛn ni kumana no ko bonyaw don ni kumana dɔrɔn ko hali muso n'i bɛna dumuni di cɛ ma i kana na i biri i sen kan k'a d'a ma dɛ bonya le an fɛ farafinna mais silamɛya ka baara tɛ dɛ i cɛ bonya hali n'a ma kɛ n'o sugu ye mɔgɔ b'i majigi fɛn kelen pe min ye anw fɛ yen o de ye Alahu Taala ye mɔgɔ b'i majigi
masa kelen pe mi anw fɛ o de Allahu Taala ye ale le ni majigi ka kan ki ibiri ni yɛrɛ bɛ seli la anw bɛ ruku kɛ Ala de an bɛ sujudu kɛ Ala de anw yɛrɛ fana bɛ an majigi ma kelen pe mi ye dugukolo kɔ kan Abubakar lu yɛrɛ majigi o de ye Umaru yi majigi o de Allahu Taala ye. Moi je pose une question et je le mets en défi au bɛɛ bɛ lamɛnna n'o sela kana ni hadisa kelen pe ye ko Abubakar de la kana i kunbiri bun Ala kɛra ye k'a fɔ n'i ye wuya la Ala kɛra la fana ye t'i place labɛn jahanama kɔnɔ Abubakar m'a kɛ kira yɛrɛ tun tɛ sɔn a ma Ala kɛra tun b'a yɛrɛ kalama e kan kɛ komi chrétienw ye Isa kɛ cogo min n y'a fɔ hadisa la ko aw kana ne sama ka taa ne kɛ komi chrétienw ye Isa kɛ cogo min aw kana n'a fɔ ko ne Allahu Taala chrétienw ko Isa ye Allahu Taala den ye donc kira tun tɛ fɛ maaw y'a pousser ka taa bila place dɔ la Ala m'a bila place min na donc sahabaw ye Ala kɛra tanu ka Ala kɛra bila bonda le kɔnɔ bonda min di Ala yɛrɛ ye a ma kɛ dansago ye n ka damatɛmɛlen nɔfɛ bi dɔw ko Muhamadu danna ka bɔ Allahu Taala nɔrɔ la i bɛ silamɛw ye kabini san 30 san 40 kuma ni ne bɛ kɛla o bolo ka wajibili la Muhamadu mandi e ye ta valeur lɔ mɔgɔ min danna ka bɔ Allahu Taala nɔrɔ la ale yɛrɛ min bɛ nin fɔ la a ma dɔn k'a fɔ kuma min bɛ fɔ la bolo sababa t'a la c'est-à-dire ce qui est aujourd'hui bizarre aujourd'hui dans la communauté lui-même qui est en train de parler il ne sait pas ce qu'il dit lui-même qui veut défendre le prophète il ne sait pas comment on doit faire pour défendre le prophète c'est-à-dire ils ont tellement mélangé les musulmans c'est-à-dire que silamɛw bɔ o hakili ka ɲa bɛɛ ma on te pose la question parmi les disciples du prophète 100 karni 3 min ka fisa ni waati bɛɛ kira ka waati min tungun'o la a fɔ hadisa kelen na bɔ ko sahabaw tun bɛ birin ka ɲɔgɔn fɔ olu ka fisa ni anw ye kira yɛrɛ kote o ka fisa ni anw ye Allahu Taala yɛrɛ y'o ko fɔ kuranɛ kɔnɔ nin baara ma kɛ olu ye mais munna anw bɛ fɛ k'o diyagoya an ka maaw kan c'est un peu ça la différence entre vous et nous c'est ça nous on dit c'est la sunna on veut rester sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mélanger et sans essayer de modérer l'islam avec ce qu'on a vu au pays, au village. An y'an grand-père ou y'an ka maaw ye karamɔgɔ bonyana ko minnu la. À l'époque, bɛɛ tun bɛ ninnu kɛ k'u ka karamɔgɔ bonya. Mais ni hakili nana se yɔrɔ do, an y'an jija k'an ka silamɛya kɛ komi kɛra y'a ta kɛ cogo min. O le ɲinini bɛ an fɛ. Et Inch'Allah, ni Allahu Taala sɔnna, tant que ni an bɛ nɛnɛkili sama k'a bila, an bɛ to ni tiɲɛ bonda kɔnɔ, an fana m'a ɲini o bɛɛ fɛ. Ne nana ka na kunbere bunga karamɔgɔ ye k'a fɔ ne bɛ ma ɲininka komi e ko o le kɛli ka kan e bɛ daluya yira ne la ka bɔ kira yɔrɔ a n'a ka sahabaw yɔrɔ ni ninnu tun bɛ Ala kɛra fɔ o cogo de la parce que k'olu le ka fisa ni anw ye n'i y'o daluya yira an fana bɛ don a bonda kɔnɔ mais ni daluya t'a la anw yɛrɛ miiriya le k'a labɛn anw tɛ se don a la c'est clair et net an bɛ Allahu Taala dali ka silamɛw bɔ o ni kɔ ka an bɔ k'a fɔ non je suis un fan de celui-là. Il faut arrêter tout ça. L'islam, tu seras seul dans ta tombe. Ce soi-disant monsieur que tu es en train de te mettre sur ton ventre pour le saluer, il ne va pas t'aider dans ta tombe. I kelen ne bi ni ka ɲiningali jaabi. Kiyamando i fa ni ba bɛ bori i ɲɛ. Donc n'i bɛ silamɛya ta i y'a ta kɛra tacogo la a bɛ fɔ de ma ko sunna. Sira ta tu bolo min tɛ sunna ye a bɛɛ ye fili de ye. Sunna kelen de bɛ kisi kiyamando kɛra tun bɛ min kan ani sahabaw tun bɛ min kan. bolofara nana sunna kɔfɛ Ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam silamɛya bɛ fara ka kɛ bolofara 73 a bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ fo kelen pe sahabaw y'a ma ɲininka jɔn de kisitɔ kɛra ko ne bɛ min kan ni n ka sahabaw donc ni anw fana ko n bɛ to Ala kɛra n'a ka sahabaw ta kɔ anw jo le b'a la walama anw jo t'a la anw jo b'a la parce que anw m'an yɛrɛ kalama anw jo b'a la parce que anw m'an yɛrɛ kalama souvent quand tu te vois dans la sunna tu es tellement content parce que e yɛrɛ bɔla filibaraw la e tɛ kuranɛw bɛ di ɲɔgɔn ma k'a kalan e t'o ka yasi kalan na kɔ e t'o ka tele 3 saraka bɔ la kɔ e t'o ka tele 40 saraka bɔ la kɔ e yɛrɛ t'o ka filankafoya baara foyi de la parce que e seniɲana k'i yɛrɛ bɔ nin ma e ko n bɛ n ka diina ta surusu la ne bɛ n ka diina ta tacogo la cɛ min y'a di anw ma ko fila don original wa walama photocopie original ni photocopie n'a fɔla k'e dɔ ta fila la ni ka original ta i bɛ bɛn sababa ma ni kiyamalo ni anw ko anw tola kira de kɔ sallallahu alaihi wasallam parce que kira ye min kɛ anw tolo de kɔ y'o ma ɲininka an ye nin fɔ a bɛ digi o la mais o mana nin daluya ye saya kɛla tele 3 saraka bɔ i bɔla n'a ye min i bɔla n'a ye karamɔgɔ jɔn fɛ yen Abubakar de y'a k'i ye Ala kɛra ka saya kɔfɛ wa tele 3 saraka bɔ i y'i fa ka tile 3 saraka bɔ kɛ i y'i ba ta kɛ e bɔla n'a ye min karamɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'i wele ka na a ma i bɛɛ kan ka tugu o kɔ mais i tɛ se courage ta la k'o ma ɲininka
bara mino bidado ala kerama son ama akake walite akaso aba akake walite saya kofe tele saba saraka bo tele worofla saraka bo tele binan saraka bo nunu beye cinéma ou de ça de ni cinématique jamana kono kotuguni ye sigi kata nunu laje tu vas regarder cinéma. On te dit le prophète, il y a eu tellement de décès. Saya minkela ala karaka wati la akachani banashi. Saya minkela mamu sala badru kenega victoire tumambolo mais slama do bana badru keleka ala karako luka shukoya kedi. Slama usala hamza lu sala uri keneka. Kira ye tele saba sigile tele saba saraka bole kawa tele woromla saraka bole bolawa tele ashima kete. Mais slama ya parala nakako miriya uye ni kumana ko wabiya udo subhanallah. Daluya kelempe mi mobolo ni ma desela ni ka mo ye wabiya fola ya fo kikana lame parce que quand moi je veux combattre une personne j'envoie des preuves wabiya cha ko imako ala kerama tele sabake wabiya cha jane wabiya cha ku imaka ma tele worum lake jane wabiya cha ku imako ala kerama tele binaninke. Et si toi tu sais que le prophète il a fait et tu n'as qu'à sortir faut di jane wabiya cha ko ala kerama tele sabake ala karaka tele sabake domi adaluya leti ala karaka tele worofla kamika daluya lete mais ka tugu maw ko te doro islamaya la fufa fuyala ita nyanyini ka fo ala la ninkay wala manimay donc to photocopie la on met original l'état ka barakala en fana met original ko nous sommes tellement fiers d'être derrière l'original et inchallah on lance ce défi là dans quelques années l'Europe inchallah on va instaurer la sunna du prophète en Europe, un peu partout. La Belgique, on va instaurer la sunna ici, ni Allah Ta'ala sona. La France, on va instaurer la sunna en France, ni Allah sona. L'Allemagne, la sunna sera instaurée là-bas. L'Espagne, a bébé instauré. Karamo be bokana ni bida barawi, ni Allah. Karamo be bola, joro la kana ni bida barawi, ni Allah Ta'ala sona. Amena sunna instauré en deux mo sunna la européen Amérique kono ni Allah Ta'ala sona. Fo citer na to ando mo yere taslaka. Ma minu yo yere to tasla o bolo no yere filila ameto kera ka tasla de ka o de tasla o kanyumay. Et vous pensez que c'est par plaisir le prophète dit c'est-à-dire cela? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ko yawdiya o bena fara kata fara yoro bi worom la nikele ko yawdiya o bena tlan kata tlan yoro bi worom la nikele ko chrétien o bena tlan kata tlan yoro bi worom la ni fla. Et vous pensez que c'est par plaisir le prophète nous met en garde? Parce qu'il sait très bien que wati don nato slama kato farafara lali. Ako ni klayoro bi worom lani sababe a bi worom lani fla bebe do jahannama kono. C'est des musulmans. Quel un peu le doto arjina kono ko yemunye ne ya ke chogomi mi ya kete. Mamso be haketo Italie fana ame sunna instauré ni yoro kelengele nambela inshallah. Sunna amala do Europe abe sabati fana Europe mi yera ko kale te sunna ke amuso be sunnata ale yere be klaka do wabiala ni Allah Ta'ala sona so kelengele nambela kafoni ama peke wabia doni parce que sarate on bolo ala mais ni Allah Ta'ala sona on ne daluya de be kuma bibe haklima di ni lutigi na muso sigila muso yere kanime ka laje ne chabe ko minana aba ni le ko me daluya tabolo mais ni min foni kanime ka foni daluya e ni muso e haklima ye muso kakan ka don ka fo alhamdulillah akakan ka don ka fo ko Allah ni kanime kan wulen ma slamo c'est un peu ça slama na ce niveau de là a fo dondoni ma do ta famia mais ka yara bela ka fo ko sunna de beke jane o ame sunna ke minu banima mama ke karamo munu be nana ni bolo tasla barawye ameni tasla be boy ka to sunna de mani Allah Ta'ala sona ame Allah Ta'ala tano bi ko sebe anka bolo faraw be fambe fe ani Allah tano bay anka bolo faraw be Italie o be Espagne o be France o be Allemagne o be Angleterre o be fambe la ka foni fe donc la nyini yo deye parce que Angleterre o be inshallah ando bena sa be la kelengele mi me fo ambolo salone amita fo ka jamana ukono amita fo France amita fo Allemagne amita fo Espagne ni wabia ya kuma nincho ni wabia le tato komi prevu kelembele bobolo e ko ni mama loninke saboteli le kadai komi olube ataka ankele ni wabia kuma le ne yara fana ma fo nyene ma ngo jane wabia che pour que komi aw nyene ka fo ka digini me annale ole do kadine ye parce que ni ya fo ne ma ko nyo wabia e abe komi kenime ka fo ne ma ko tunyana ele tuguni me ala karaka tasla ko katmeneka. Donc, la famille ko no yambe ala mo kala. Et puis fana me secret do di awma.
mais secret de di awma slamaw ni dina te ni baray un secret aw be mama kenime kan lame nyefe be yeni mble ka donina ni mo kuma alame de kuye wabiya question kelen peta ka jabi ya foye wabiya ya kamuna do dina kono dina do te Abdul Wahab anana kam ambla barad mana barado te ayala me ganya de kuma ba de te komi ko ne wabiya chami na be fama ko Abdul Wahab akamuna do dina la dina do te o question fole maintenant ele yere be banko lu fana nyininga aw ka shayku ka salatu do ta ko fo ka soro ala kirama fo aw ka shayku ko salatu do be ko nanya fo ko akafsa ni qur'ana shuata mais aw ka shayku ko ka ye wurudilu nuke aw ka shayku ko ka ye susel nuke yala aw ka memi mako wabiya chew aw fana ye na ni fendo ye parce que ne ni na mo sigila aw nyame bolo fara la o ka shayku o ka akidaw o ka konya o betanya mama bedo sans problème ne no tese sigila parce que kuma kelen pedro ni ne sigila de bala dro ne bim nolela ni ko Abdul Wahab ne ba nyini fe Abdul Wahab ka ambla wuredelit mana Abdul Wahab ka ambla suselut mana Abdul Wahab ka ambla salatut man folila kira man nyini ngala sallallahu alaihi wasallam ko salatut man kafsa ni be akoko Allahumma salli ala Muhammad salatu ibrahimiya mais olu ka shayku ka salatu do doma no boka wajibili ko be salatu munu fa dam nana kira ya salatu te amabo ala kira yoro olu ka shayku do le ya yesukola a olu yara be tugu suko kan ko ka barakala c'est ça la différence entre nous c'est nous sommes original les anouye donc amet original les cas donc mamunu do ils n'ont pas de preuve ka tugu moko ka suko kanko ne be se tugu la suko kanko chogodi est-ce que moi je suis intelligent. Je dois suivre le prophète, ses propos, ses dits, ce qui est écrit dans la liste, ce que Allah nous dit dans le Saint-Coran. Moi, Diane, je peux faire des rêves et je peux me chercher des disciples. Ok, donc, si on vous pose la question, que vous êtes Wahhabia, ayez le courage de demander à la personne qu'est-ce que Wahhabia a apporté dans la religion. Ah, Wahhabia, elle est bon, ah, non, Wahhabia, bon, aw ya foye ko ala kara ko ka yafa bo monshima no ko wabiya le ko ka kursi kana teme senguru ka aw ya foye ko ala kara sallallahu alaihi wasallam ka bara le tumoy sadi ite je la mets en défi mama be do fo wabiya ma kuma te amashi ka dam no ka shayku la fo ka kalande laba no sela ka kuma la na ka fo ko wabiya o ka kodo lado ou bien wabiya na ni kodo dina la kara ka kuma kote wallahi aw metugo ko. Donc soyez fiers de ce nom là. Nous sommes des wahhabites, nous sommes sunnites. On va rester derrière l'original. La falsification de la religion ne passera pas tant que nous sommes en vie et on va dénoncer ces pratiques-là que le prophète nous a mis en garde. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que vous allez suivre. Abena tugu oko. Slama tugu ni mebi yaoudia oko. Slama tugu ni mebi nasara oko. Et moi slama do le ba fo an yebi ko fo ite 24 ni 30 là. Les soi-disant karamo. Mais ka fodron ko deme Allah taala bolo donc ama Allah taala dali ka dina famille ko noya anye message ni ma lasse o madi komi wabiya ko le kadi awye wabiya werete aw jabi wabiya olube progresser lale kuma do le boda sise ko wabiya no nini o yakuma bode sadi ko le wabiya son sale muna parce que oluka sheku be basamba odola ameno détail di awma. La différence entre vous les Wahhabia be balo o yere ka halala la aw ka shayku be muriyale la ka maw kan na folo namara ka sigini tasabiya ka be maw mako glan aw ka shayku be barala o la Wahhabia kasino barasuma Wahhabia te baraka maye Wahhabia be duwo le kiye mais ka sigi ka fo ko me baraka oye e aw ka shayku amo be don farafina oluka domaine be yode muriya e non na tubabula amo don o te foi la tubabula muriya ko aw nyena ka fo muriya ware mi nu be talaka do basana kasiki aw bolo aw nyena ka fo de senignay parce que Wahhabia te basamba do la comme aw yaw ka réflexion nous laje vous êtes des mouri vous êtes des marabouts aw te fo la maraboutage comme moye muso munu be meshi la no lu be nyon fe aw bolo be muso bolo aw ka dina yere ke tugo no ni ne ka be do fo Wahhabia ma non Wahhabia chako ko aw tambolo di muso ma
abe fo de ma ko sunna wabiya chako muso munu la koloni aw no lu te ka fangale mais aw ka dina la o bela daga ni me muso munu be o la kolonlu mesu bo kuna aw no la basani me aw ka wajibili ka roto fo ye don eroko aw be se aw yere la dina kecho mo ma todi ka fo ko wabiya on koni. Est-ce que vous êtes propre que moi? Moi je parle même pas de wabiya, mais moi je parle de moi. Donc la différence c'est pas l'accoutrement, c'est la crainte de Dieu. Les Wahhabiens, ils ont la crainte de Dieu. Les Wahhabiens, ils veulent rester derrière le prophète. Le prophète n'avait pas assez d'habits. Le prophète, subhanallah, regarde un peu, il était avec les disciples Bilal. Vous trompez les gens, vous appelez les gens, Mimakunya Nigla, Mimakunya Ogla. Ato fo ila oko, aw ya era la Europe, mo le maula on maudon. Aw benana munke Europe ya ato fo ila muria ko. Mo munu fana kono na filin me saba ko lo beto yere dinu numa. Ele ki bato ima war lata ibama farafina ima deme. Eyi fato o mi mademe. Ma karamo do wole ay duwo ke eye. Be sinki ya warta kata di numa ko nana ka bo farafina o be sigi salona ka basamba do kana. Est-ce que yere bi yere kalama? Nunu be se sabele nyanele maba. Nunu yere be borla kana muso leta Europe ya ka sebe soro. Olu yere bo yere nyina ka bori kana Europe ya kana muso furu ka sebe soro. Et nunu tu me se sebe di lo yere ma tu me sebe do yere ma ka bo no farafina. C'est des choses qui n'a pas sa place. Ils sont en train de jouer avec vous. Mamu yere le loni yere tola. Kadam no ka wajibili laban fa laban abe hadisu do ifude sadi ni min kumana adam na fa laban abe hadisu do ifude ki sigi ki yira mato ki yira korota o drone ka doye ni min kumana doro be sinka ka basan korota ni mi islamo anyi dina ke to mana nunu kana na au influencer nunu kana na au bo a haklika anyi rafana me senga wajibili ni la se sunna almamuma naw ki manku galontigela nunu be kanga anga mau haklu boma ni aw mana ka dina laseliko nyumana ka silama wele kana alaw taala ka tasla nyumama nunu nyene ka foko ka galo me metigela obolo ano ka wuya ni galo ni nenni munu be kala obolo reso soso ka olu nyene ka foko wuya fo ni galo tige o nyene ka fo de cheyato ye kadaka ni yame ko che ni chebe kuma be kuma ni daluya de ni kuma fo nya pe fo ni daluya ngonga kwa tele sabasara ka bo si tu veux me combattre yeni tay wajibili kaka tele worum la saraka bo tele binan saraka bo ne jane ngo bidadu ngo kira make Abubakar make ni ekoko abelada ni be bokan attaquer yebono makan yi. Donc Inch'Allah le but, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, Suède, la Suisse ni fan kelengele na bela kafoni amena sunna sene bombe kono ka kla ka dita ka arroser fa yere yiruzume korota ame kla ka ansi afiri kono ka domini Allah Taala sona. On va pas laisser la chance à qui que ce soit pour venir égarer nos parents ici en Europe, pour venir nous on met cela kanga baraka ma bara wuli tuni kana on bla flis laka. Ça ne va pas continuer là. Amala Taala dans la famille ko m'a dit ambe mala mokela. Donc dites à votre soi-disant cheikh qu'il y a un jeune Wahhabia qui est en Belgique ici, il s'appelle Mohamed Diané. Si tu n'y en entends qu'il y a Wahhabia, qu'il est tellement fier de ce nom-là, et il pose aussi la question, si il est Wahhabia, qu'est-ce que signifie le Wahhabisme? Qu'est-ce qu'ils ont apporté ou qu'est-ce qu'ils ont, ils ont mis dans cette religion? Ka famille le m'a dit ambe mala mokela, saboter le cadeau ye, ka mau ka kuma kan saboter taluya tobolo saboter li donc ici saboter li la Wahhabia udo ne ni tabolo ne ni tabolo e rete maloya ki rete dambe ka tabolo ma kira mana ni tabolo mi kira ye sunna de kofo kwa le ka tabolo e sunna de donc e be si rete dambe la tabolo bara mama ka ala kira ka sunna te ka famille ko m'a dit ambe ma Allah Taala bulala mo kala la sunna sera toujours prêchée Inch'Allah bi madame na ambolo bi fanate na labana ambolo ame min fo oye devant eux. Il y a donc à Foucault, il y a un jeune qui est rempli d'énergie. Devant eux, il y a un jeune qui est rempli de feu, qui ne recule jamais. Quand on parle de la sunna, on se réfère sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'injure, basi fo itala. Neni, oye an yera kolidie. Neni, an mo jile taka misu anitle. Ni na yera man ni ngabara la, ne yera ba fo monte baraka la kanya. Si tu m'insultes pas, nta donc a fo ko nga barakay fo nyen ne ni nkulo ye doala nya donc a fo jam message mi la sela jabe sela uma mais ni man ne bara la ma donc a fo te bara may ama Allah Taala dali sunna ala ma sabatila ala man ka maw kala tabay dunya kadibinu ye ala ma haklin ma do ma parce que ko flale ni bida mo be wajibili ke ma munu bo mafle dunya kadi ma munu ye
o ka commentaire la muso munu be meshu la o le ka do ye parce que silamaya be fo ma munu bolo ka ma wole kana tunya na ka gbalo ma mi do be na silamaya no ya o bolo suna ko ko mi mai a ni mi ma fo ko no ko fo to la ma munu bo commenter ni yo nu yore la je dunia le ka do ye e dongalo ka ke mo mi na ka ko e karamo cha fo ko fo ite dona e dongala ka to kontana le ke sadi dongalo be muso munu la ka ko ele karamo cha isi wajibi la ka wi donga uni cha o bashi fo itala et vous pensez que nous te na sawa koro parce que olu yere be ni ko su nyona le kado yi I kam mo ye bida karamo la mena bida karamo ka dai a donc a fos la maya yere tali mandat gi sebela mama ni wajibili na be ke mamu nu be sna alanya abedo lule la a karamo ye kuma mi fo ne soni ti ilo nyere kele ka boala karamo ye kuma mi fo ni tuyan na soni ti mais karamo be kuma mi fo le kadine akani me kakanye donke chawni muso ye labasa nyona muso fana mena ka commenter ah ou ça ce que tu as dit là c'est véridique. Dis-toi que elle me mène une fois là l'imam là il est en train de te garer et toi-même tu es en train de te garer toi-même almami me kan ki lafili elle yera fana me kan ki yera kun lafili parce que almami ni aba ni dianen kole de la dina la comme nous ma sabati kira yoro akeni me ko leta mais ko kelem la kuna e min keni me ka sawa almami kan ni wajibili sugula kiyamalo ni inni almami ni nyala la nyon ka be bur nyonye aw be bur nyonye parce que ale ya ni sawona kale fo dina la an fawni ambaw kira ko sallallahu alaihi wasallam ko wati do na to mantoma sayakunu alqabidu ala dinihi kalqabidu ala jamr dina seto wati do la ka foko ka ke komi kira ya ke tomi abe gbale ya mauma komi ni ko mo ye tasmata ka bolo la kuru ama et vous pensez qu'aujourd'hui si nous sommes taxés de wabia vous pensez que c'est quoi parce que kira ye min fo an ko ngoko leke o de ka gbale mauma o ba fo kama ko wabia kira do ko sallallahu alaihi wasallam ko wati do na to ka dina ke komi ale ya fo tomi abe gbale islamuma abe gbale ya mauma ni ya misalia ye abe komi ni ko mo ye tasmata ka kuru abolo la comme ni ko maye tasma takakuru abolola ne ba fo wati be wajibili kenema se donge kenema de wajibili be kala dongli be lala et ante ta concert ou mafle an nana le kana ala kuma kana me écoutez la parole de Dieu mais nous sommes en train de prêcher muso be wuli ka dongli la mais wajibili yere on bola ala sokon myriad manila wajibili yeke anyina ka bo sokono kana nkulo malo ka ala kuma kana me ka andu zukunyi mais ni wajibili kene bana kala dongli la yoro ko muso be wuli ka dongli la ante ko se ka ta sokono c'est des pratiques qui ne sont pas du tout bien anya don an kan sembla kene minu kan ka ta wajibili la me an kan ka don wajibili fana mi ta la me ambolo kumina anya don ka fami kene minu kan mele ka usigini me kan la me mais à partir du moment que an ka wajibili kene o kala don yoro yi aslamo ando braslamani noza ando braslamani yoro. Donc c'est des choses qui ne sont pas du tout bien. Kodakana blala, aube che, aubi boloshi mamunu la ko menace au kabarala. Na ou yere kanenya et réseaux sociaux ka, au do bar donc a foko nye kamigazle. Au bar donc a foko an ye kamigazoude. Au me suna de ko fosite an boka. Afa ni ambao. Dina ni sela tulumbunda kono watidma. Baby tafolala, baby sawana ko fola dina la. Kera ko sallallahu alaihi wasallam ko wasayantiqu fiha arwaybidha. Ko dina ni soto bunda dola beke to do folala e mo mi menisi ala ko ta ko to bla avion borlo be avion borlo to godi e mo mi metto to royala ko ta ko to bla barak berla ka do men temi beke to do fola dina ni na ka soro aloni tola o ko so awu ya rekorosi il faut tani keta kelingeli nambe allah taala ko inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ikloni dusukuni inya nin kelingeli nambe be mayin nga allah taala bulu maula su kata filis laka maula su kata ala sos laka ni ala taala sona ikeni me ka keni cheyamini ikeni me ka ke ka foko mau yilaje ka popularité soro kiamalo ni ala taala sona ebe na popularité soro c'est pas faisable c'est pas du tout faisable ni kumano la ni ka wajibili ke adobe wuli ka foko no ko wabia wuli sadi kuma me yarabe an sawani me ko minabi ni mami fila ne toma européen ba bladro Mohamed Diane wabia ça ne me fait ni chaud ni froid parce que emi yarabe wabia fola inenka imado kamo ya fola kafo depuis dunia kadi fami wati mina ite amasi labo ka adam na akalande una karamo ma okay ankene me ka wabia o taxe ko wabia ni yero o ka muna la do dina la kasoro dina do te depuis dunia kadi fami wati mina o manyininga ono ka karamo yere be farani nyoka aw ken me ka wabia ko fo depuis farafina fitin mame wabia kuma ni mena
Wabiya ni yɛrɛ kɔrɔ ye di o ye mun ladon diina la kira mana ni min ye. Ils n'ont rien à dire. Quand on parle de la vérité nette, on te dit Wahhabia. C'est comme ils sont en train de dire, toi tu veux tellement te ressembler à Mohammed. Toi tu veux tellement mettre en pratique ce que le prophète nous a demandé. C'est la signification en fait. Quand on te dit Wahhabia là, c'est comme ils sont en train de te dire, toi là tu es trop collé à Mohammed. Tu veux tellement mettre la sunna en pratique. Il faut laisser les gens, on va essayer de manifester un peu. Donc c'est la signification. Donc chers parents, chers frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, dis-toi que le jour de la résurrection, dis-toi que dans ta tombe, personne, aucun oustaz, aucun cheikh, aucun guide ne pourra te défendre dans ta tombe. Tu seras seul. Et tu vas répondre. Tu vas répondre. Est-ce que le jour de la résurrection, ceux qui se sont basés sur le prophète et ceux qui se sont basés sur leur cheikh, entre ces deux-là, Job et Dijon Makiyamalo, hadisa dobe ni miriya selani hadisa ma wati abe pharmacie donka mawbe burla wati min kira ka manto men na wati min ni kira ka ni moko wole ko yena kana ni dala ni jimi sahaba be nana mawbe burla kana kira ka manto men na selji taw nyada obe menemena obe nana kana kila ka ni moko invite ko yena jimi e amfawni ambaw melakaw be sinka yilo mo do nyefe kira ba fo yeme melakaw ne ka manto no nga manto no muhammadu manto ne meleka uba foko Muhammadu ima don nunu ka yelemani min duika dina la ikofe ya salam ima don nunu ka nisaguna ko min duika dina la ikofe ya salam ima don nunu ko yere di bara munu me ikofe ya salam amfawni ambaw jam meleka ubena lo mogo nya kiyamalo jongno maamunu ye labasani no dina la maamunu ye dina ko ono ka sheku miriya ono ka suko kanwe maamunu banaka Abubakar ka nyanama ya keto laje aye min keni kirai maamunu banaka Umaru keto laje o ka wajibili damna na laban ala Abubakar yɛrɛ tɔgɔ bɛ fɔ man do ye sunna yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛlɛ o bolo maa minnu tun kɛlen bɛ ka sunna yɛrɛ piliyew ta ala olu man do ye wajibili bɛ damna n karamɔgɔ ni ye nin fɔ n ye kabini anw bɛ kalandenya la Abubakar ye mun kɛ a tun bɛ di ni ala kɛra ye a ye kira labato cogo di est-ce que Abubakar birina longelen ka ala kɛra ko fɔ kira pola ka sokono lumi kana Abubakar ka sokono ko ala ye nyamariya dia ko nyamakabla yalo Abubakar ye kira laben togodi amma son kira do kurwo kono ale le do la kira nye ele be se kira kan na Abubakar yo nini aw ko aw me fe ka Abubakar rule la der ka ala kira kanu jobe jon fe aw ni awla aw ko ka shayku ko ka ye teme lule fe ka ala kira labato aw ko ngante teme olu fe aw me teme Abubakar lule fe ko lu laje ko ka kisa laje olu le ka hadisa be la kala aw ye oni kira ka sigida o fota no ketaw aw mo le ta ka nganyina ma kala yala jobe dijoma aw ye maw toro ni maw bola ka awole kana ala ko ma bo lu taxeni wabiya yi am fawni ambaw amma fo aw ye o tena segala ni kumana kabini lawal la fo sise o kuma kan do kabini duniya dana fame wati mina o ka kuma kan fitini na belebele be wabiya de don na fola e ma ko ebe tuyanka na fola e ma ko ebe ala karaka taslaka chamin kafsani duniya na kono fembe ne ye to ka taslaka o de kadi ne la wala ma nyeto adamadon ka taslaka. C'est une question qui reste posée. C'est une question qui reste posée. Moi, je me nourris de Wahhabia. Je me nourris de la Sunna. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les sunnites ne parlent pas, parce qu'ils sont beaucoup sages, ils ne veulent pas vous répondre. Mais dites-vous que parmi les sages, il y a beaucoup de sages. Mais nous, on va toujours dénoncer Aouka Bida Barao, comme nous ma sabati ala karala, ou nauka kalamfa, ou nauka shekube, barami makake, kasoro kiraka jugote, ou ma fo bi, ou ma fo sini, a chere fanate wuli ka ba fanga. O blay kuna ama fo bi, ange klaka fo sini, ali sizete ba fanga, ou me mi fo ou fanaye. Parce que anya remarqué, ambalakaw, ani amfalakaw, dusukun flatiki ka bo alaw taala ini bey. Aou be sunna wajibilu lame, aou beta kata bida wajibilu lame, aou le babela. Nous sommes ici, on écoute la sunna du prophète. Nous sommes là-bas aussi, on écoute les voix aussi qui ne sont pas la voix du prophète. Aou le babela. Aou ya donc à fond. Comme mami me bara ou keka bara ou laba sa bara minute kele. Elle ko kibeto sunna ko. Ebe ti yere ye fengbarajman lamena minteni samana kana sunna la. Faut qu'il ka sunna bibolo. Ça dit, eko kibe sunna de ko ala karaka tasla. Ebo lamena, e yere fana meti yere partage berla, commentaire berla. Est-ce que ete do munafiku ya bunda kono? Muzabzabina. A medo sunna la ala kara jogo yere la. Meta kata do berla me. Slamo, ninte bara nyume.
bara bara bi ka nin sunna b'i bolo k'i fari faga i ka sunna la k'i ka sunna yɛrɛ kasa ci ninnu na parce que ni sunna ko ta ni ninnu kumana o bɛ sunna le lagosi o tɛ fosi lagosi ka sunna lagosi maa min bɛna sunna lagosi e bɛ se ja ta la cogo di k'o lamɛn ka tila k'o partager e yɛrɛ fana k'i ma k'i ye sunnamɔgɔ ye c'est de l'hypocrisie quand on dit n'i y'a mɛn ko adamaden ni adamaden min y'a yɛrɛ di o don moi tout le monde me connaît on collabore je collabore avec tous les musulmans mais aucun groupe en Europe ici ne peut m'influencer quand on a de bondala an yo sara o ka wajibili minnu bɛ kɛ ni bida wajibiliw le aw delila k'anw y'a kɛnɛ kan on collabore avec tout le monde nous sommes tous des musulmans mais i bɛna anw wele ka taa sigida la ni bida la an tɛ taa hali n'o y'o tigɛ fa diya ma na o tɛ diya ne n'a ka groupe invité parce que o bɛ n dɔn parce que ne ko le n ko kɛra karamɔgɔ minnu ta ye musalakaw ye non ça je ne rentre pas dans ce bonda la n'i ko k'i bɛ kɛra kɔ i to kɛra kɔ mais ka to musalaka la diina la maa minnu t'i balo la foyi foyi o tɛ s'i dɛmɛ i ka kaburu ɲɛnamaya la malaw taala dali k'a faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni ala m'o kɛra donc an faw ni an baw nunu depuis kɛra ka waati la kɛra ye nunu ko fɔ ko sayati zamanun ala ummati yusaddaku fiha alkadhibu galontigɛlaw olu le kɛtɔ laduru ye mɔgɔ bolo tiɲɛtigiw le kɛtɔ wuyafɔlaw ye lanatiya bɛ maa minnu kan olu kɛtɔ jatela janfatew ye kɛra ye nin fɔ dɛ donc alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ min ɲini aw fɛ an ye to an ka sunna bonda kɔnɔ ko ko natɔ fɔla i ye hali n'a bɔla i fa n'i ba yɔrɔ ni ala kɛra ma sɔn a ma ni ala kɛra ka kɛwali tɛ i jija i to ala kɛra ta kɔ dɛ i ka kanda i ka kunnandiya i ka sabati a b'o de la dɛ i bɛ tubabula i yɛrɛ le b'i ka baara kɛ la i ka nafolo fana bɛ b'i kun ka don ala ko min na maa fosi k'i n'i bali ka saraka bɔ n'i ka baara ɲuman ma i ka nafolo bɔ t'i kun k'a don duniya ko ko la i yɛrɛ ka suwa le i ka nafolo ye misiri le bɛ dulɔla yan wa maa bɔn kun k'a dɛmɛ misiri le bɛ dɔla jakarta wa maa bɔn kun k'a ma dɛmɛ parce que n kelen de latɔ n ka kaburu kɔnɔ maa si k'i n'i fari faga i ka baara la sois toujours correct y'i ka baara kɛ ni ala cɛmala la ni maaw ka influence ye e bila k'i yɛrɛ lasilan ka ko dɔ kɛ a dɔn k'a fɔ ko e yɛrɛ kɛla i yɛrɛ ma tɔɔrɔyaba ye i ka diina kɛ i ka sɔnni kɛ i ka saraka bɔ kɛ i ka dili bɛɛ kɛ ni ala cɛmala la adamaden julumuntɔ bɛ comment on appelle ça adamaden julumuntɔ o bɛ se e balila cogo di e ka baara ɲuman kɛli la e bɛ arijinɛ ɲɛsigila baara min na non jamais de la vie donc an bɛ alaw taala dali ka nin faamuyali ko nɔgɔya an bɛɛ la ka fɔ ni alaw taala bolo ala m'o kɛra kira ye kangari d'an ye a ye kangari d'an ye silamɛya sela niveau min na bi ka silamɛya kɛ komi ale yɛrɛ ta kɛcogo ko a bɛ gbɛlɛya maaw ma komi n'i ko ko mɔgɔ ye tasuma ta k'a lakuru a bolo la donc an ye diɲɛ ka tasuma nin minɛ an bolo la an ye diɲɛ ka an bolo lakuru tasuma nin ma o ka di ne ni aw ye o ka di ne ni aw la ko anw ye tugu maaw ka influence kɔ restons derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam restons derrière la sunna c'est la meilleure des voies c'est cette voie que le prophète nous a léguée c'est cette voie qui peut nous donner le paradis en dehors de cette voie là tous les autres voies là a bɛɛ bɛ taa perdition de la ala kɛra yɛrɛ y'o fɔ ko 72 bɛɛ bɛ don jahanama kɔnɔ kelen bɛɛ le dɔtɔ arijinɛ kɔnɔ ale ni sahabaw bɛ min kan an bɛ aw lali min na ni anw ye aw janfa kiyamalo fana alaw taala bɛ anw minɛ an bɛ min ɲini an fɛ an y'an dusukun seniya alaw taala ye ka ɲangoya dabila bi an ka thème tun bɛ min kan o de ye namimaya ye ka maaw kun gasi ɲɔgɔn na ka adamadenw bɔ ɲɔgɔn bolo ka adamadenw kɔ don ɲɔgɔn na ka adamadenw yɛrɛ lasu tiɲɛni silaw kan bi le tun ye bi kisa tun b'o de kan muso su lanin bɛ a banna ko jigi ye k'a kan denmuso ko n bamuso ka baara tun tɛ foyi kɛ fo nin baara an bɛ alaw taala dali ka an dusukun seniya ka an nɛnkun seniya ka an kɛwalew seniya k'an kɛ maa laduru ye an fɔta ni an kɛtaw la dogo ani kɛnɛma an bɛ alaw taala dali ka ala ɲɛsaranya sama ka na an bɛɛ ma alaw taala bolo ala m'o kɛla an bɛ alaw taala dali ka wajibili lamɛn an bolo ni ala ɲɛsaranya ye wajibili min n'a bɛ an ka sunna sabati wajibili min n'a bɛ sunna di an ma maa maa ko a tɛ sunnamɔgɔ ye o kɔrɔ ye k'i tɛ ala kɛra ka diina tabaga ye f'i yɛrɛ sunna kɔnɔ le kira de y'a di a ye voix kelen pe de di an ma o de sunna ye alaykum bi sunnati mais aw ma nin ka sunna ye ni olu ye sunna ni yɛlɛma k'a kɛ wahabiya ye o daw la donc anw yɛrɛ fana m'an yɛrɛ ye wahabiya kelen nin na anw ye wahabiya ye a ka di an ye bi a ka di an ye sini an fana k'anw nun di wahabiya nous sommes tellement fiers de ça
أو من جيل بوي أنكو لجي ألا ما بنا سببا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه على أومي دليت تنيا أو نتنيا يفناك أنغرجك تونينا تنياكو اللهم أرنا الباطل باطلا على أمي دليت قالون ويا يو يرى أو نا ويا كأنشجع نكبون ويا ما اللهم أرنا الباطل باطلا على يبويا يا يرى كأنا كأنو سكون دايلك ويا لاجي سنة والله سترسب أني دلويا بلبل فلافو أبو بكر مدير لونغلنسي كي بيرينكا أكلام فافو مي على كراي sallallahu alaihi wasallam ni maamunu ko lu be birin ko kalan fafo olu ko miriata o yara ka gafo no ka kitabu de kono no te kira ye jogo min to an bolo ni an ye abubakar yala ani umaru yala o de tunyai no ame allah taala dalika an jidi tunyana ka tunyan no ya anye to tunyan ko wati be ko no ya ambe allah taala bolo alamo kala ame allah taala dali masami an la kafo ka sunani no ya anye ka klafana ka amblas la ka ame ala dali albi amasala folole ka sunna yere noya anye fitini mi ambolo ka do kafo ala ka ngali ya jidi fanye se sunna yere kala ala kara tiyanen ta yere kelila sallallahu sallam fo ka ta se sayama ala kana bo ambolo ala fana kana anye bonda kono bonda mi ambla bu slaka slamini ala taala be mone encore ame aw fo ko sebe alhamdulillahi rabbil alamin ama ala taala dali ala ma ambe na sababa ma ama ala taala dali am fotani anketa ko dia ala taala ala mo kala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh